नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आज देखा बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। दर्शक बंधु, आपण मानक अनुरोध भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत निहाती देखंतु। कौन खाइबा द्वारा हजम ठीक भाव होई थाए? दर्शक बंधु, ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए गुड़, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी लुण, ऑप्शन डी महू। दर्शक बंधु, आपण मन पई 5 सेकेंड समय दिया जाउची। एहार उत्तर जदि जणा अछि 5 सेकेंड भितरे कमेंट करि दियंतु। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु, समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी कौन रही देखा। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए गुड़। गुड़ खाइबा द्वारा हजम ठीक भाव होई थाए। आजिर परवर्ती प्रश्न, कौन खाइबा द्वारा आजमा रोग ठीक होई थाए? दर्शक बंधु, ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए सेऊ, ऑप्शन बी सोरिष मंजी, ऑप्शन सी काकुड़ी, ऑप्शन डी भेंडी मंजी। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु, समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी कौन रही देखा। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी सोरिष मंजी। सोरिष मंजी खाइबा द्वारा आजमा रोग ठीक होई थाए। आजिर परवर्ती प्रश्न, मुहरे व्रण समस्या थिले केउ रस सेवन कले व्रण संपूर्ण दूर हो जाए? दर्शक बंधु, ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए तुलसी पत्र रस, ऑप्शन बी निम्ब पत्र रस, ऑप्शन सी कलरा पत्र रस, ऑप्शन डी कदली पत्र रस। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु, समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी कौन रही देखा। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी निम्ब पत्र रस। मुहरे व्रण समस्या थिले निम्ब पत्र रस सेवन कले व्रण संपूर्ण दूर हो जाए। आजिर परवर्ती प्रश्न, क्षीर रे कौन मिसाई पीवा द्वारा ब्लड प्रेशर रोग नियंत्रण रे होई थाए? दर्शक बंधु, ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए पान मधुरी, ऑप्शन बी जीरा गुंड, ऑप्शन सी डालचीनी गुंड, ऑप्शन डी हलदी गुंड। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु, समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी कौन रही देखा। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी डालचीनी गुंड। क्षीर रे डालचीनी गुंड मिसाई पीवा द्वारा ब्लड प्रेशर रोग नियंत्रण रे होई थाए। आजिर परवर्ती प्रश्न, अमृतभंडा खाइले शरीर रे केउ अंग सुस्थ रही थाए? दर्शक बंधु, ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी फुसफुस, ऑप्शन सी पाचन तंत्र, ऑप्शन डी किडनी। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु, समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तर देखा आगु भिडियोटी को लाइक करी आपण माने जगन्नाथंकर भक्त थिले कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी पाचन तंत्र। अमृतभंडा खाइबा द्वारा पाचन तंत्र सुस्थ रही थाए। आजिर परवर्ती प्रश्न, केउ पत्र सेवन करिबा द्वारा दृष्टि शक्ति प्रखर होई थाए? दर्शक बंधु, ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए निम्ब पत्र, ऑप्शन बी तेंतुली पत्र, ऑप्शन सी आंब पत्र, ऑप्शन डी भृषंग पत्र। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु, समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी कौन रही देखा।
ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ବେଲପତ୍ର, ଅପସନ ବି ସଜନା ପତ୍ର, ଅପସନ ସି ପାଳଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଅପସନ ଡି ପୋଦିନା ପତ୍ର। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ପୋଦିନା ପତ୍ର। ପୋଦିନା ପତ୍ର ଖାଇଲେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜୀବ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମୀ ଅଟେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଗଧ, ଅପସନ ବି ଘୋଡ଼ା, ଅପସନ ସି ହାତୀ, ଅପସନ ଡି ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାଇବାର କେତେ ସମୟ ପରେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ 5 ମିନିଟ୍, ଅପସନ ବି 10 ମିନିଟ୍, ଅପସନ ସି 20 ମିନିଟ୍, ଅପସନ ଡି 30 ମିନିଟ୍। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି 30 ମିନିଟ୍। ଖାଇବାର 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଡାଳିମ୍ବ, ଅପସନ ବି କଦଳୀ, ଅପସନ ସି ପିଜୁଳି, ଅପସନ ଡି ସପୁରୀ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଡାଳିମ୍ବ। ଡାଳିମ୍ବ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଦ ତଳେ କେଉଁ ତେଲ ମାଲିସ କଲେ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି 10 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ସୋରିଷ ତେଲ, ଅପସନ ବି ନିମ୍ବ ତେଲ, ଅପସନ ସି ଜଡ଼ା ତେଲ, ଅପସନ ଡି ନଡ଼ିଆ ତେଲ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ସୋରିଷ ତେଲ। ପାଦ ତଳେ ସୋରିଷ ତେଲ ଉଷୁମ କରି ମାଲିସ କଲେ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି 10 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।